माँ पेटरू आपणा भाई शत्रु ए प्रकार गोटे कथार मध्य ढग अच्छी मु मध्य शुणी लोक कहला बेले कही था माँ पेटरू आपणा भाई शत्रु माने कौन पाए गुड़ाक कही कह जाए यही प्रकार मध्य ढग अच्छी जेहेतु पूर्वर मध्य यह चली थाई पारे सेथि निमंते यही शास्त्रांशटी मध्य बाहरी आमने जानिछु ए माँ पेटरू आपणा भाई शत्रु तेबे केहुठारु यह उत्पन्न हैला सेथि निमंते आज पर्यंत ताहा चली किंतु माँ पेटरे भाई माने एकत्र थांती आउ जने परे जने परे से माने जन्म नहीं था किंतु एपरी संभव विषय नुह प्रिय बंधु आपणा भाई माने केबे भी निज भाई प्रति शत्रु नुहंती किंतु सत कथा मने पड़े पूर्व विषय रे जेते बेले आम माने जोसेफंक समय विषय जानी सही समय रे जाकोबंकर पुत्र माने 12 जन से 12 जन को 12 गोष्ठी जो कुहा गला से मध्यरु जने भाई जे कि जोसेफ तांको बापा बहुत स्नेह कर कि से मझिरे मझिरे स्वप्न मध्य देखिनी आ स्वप्न विषय आश्चर्य विषय गुड़ाक से विषय गुड़ाक जेते बेले निज भाई मानक मध्य बापा माँ मानक मध्य जेते बेले से प्रकाश करे सही समय रे से स्वप्नर अर्थ को देखी निजर भाई माने ताहांको घृणा कर देख एटा मध्य गोटे विषय माने माँ पेटरू आपणा भाई पूर्वर मध्य माने जानिछु ताहा मु आपण माननकु कहिबी जेहेतु मु आपण माननकु कहिछि माँ पेटरू आपणा भाई शत्रु एही कथार मु आपण माननकु कहिबाकु जिबि निश्चित मु आपण माननकु कहिछि केउठारु एहा बाहरिछि आउ किए बाहर करिछि ताहा भी मु आपण माननकु जान आम्भे माने जानु अब्राहम तांकर पुत्र इसाक जेते बेले बड़ हेले ताहांको अराम्य नगरर लाबण्यर भगिनी को रिबिका को विवाह करिबा निमंते सुजोग मिलिला जेते बेले से रिबिका को विवाह कले सही स्त्री बंध्या जेहेतु दीर्घ 60 वर्ष पर्यंत मध्य हेलानी से पुत्र संतान किबा पुत्री को मध्य से जात करि पारलेनी जेहेतु ते बंध्या बोली ख्यात सही समय से माने कोन कले ना सदा प्रभु निकट रे प्रार्थना करिबा निमंते गले जेते बेले से माने प्रार्थना करिबा को गले सदा प्रभु से मानकर प्रार्थना सुनिले आउ से मानन को आशीर्वाद करी सही रिबिका को गर्भधारण हेबा निमंते सदा प्रभु साहाय्य कले जेते बेले रिबिका गर्भधारण हला सही समय रे पेट मध्यरे दुईटी झाड़ा छुआ अछंती बोली से मध्य द्वंद्व पड़िला जेहेतु पेटरे से दुई भाई छंदा छंदी ठेला ठेली से माने झिकाउटर चली पुनर्बार एपरी कौन होउची पेट मध्य कहीं छंदा छंदी हो सही संवाद ने से पुनर्बार सदा प्रभु निकट रे प्रार्थना करने को जेते बेले गले सही समय रे प्रार्थना सदा प्रभु को आड़ू उत्तर आसीला देख तुम्भे गर्भवती होइछ आ तुम्भ पेट मध्यरे दीटा जांला छुआ गुड़ाक अच्छे और से माने पेट मध्यरे थाई फाइटिंग जेहेतु कौन पाई दुईटी गोष्ठी अच्छा पेटरे दी जन जांला छुआ माने दुईटी गोष्ठी उत्पन्न हेबे सेति निमंते पेट मध्यरे से माने छंदा छंदी सेति निमंते एही ढग कुहा जाइथिला जे माँ पेटरू आपणा भाई शत्रु माँ पेटरू आपणा भाई शत्रु
ସେହି ସମୟରେ କିଏ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା? ରିବିକା ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତର ଆସିବାରୁ ଯେ ମୋ ପେଟ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି। ସତରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରସବ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଜାତ କଲେ। ପ୍ରଥମଟି ଏସୋ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଯାକୁବ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସତରେ ଜଣେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତଶାଳୀ ହେଲା ଆଉ ତାହାର ଦାସ ଜଣେ ହେଲା, ଯିଏକି ଏସୋ ବଡ଼ ଭାଇ ନିଜ ସାନ ଭାଇର ଯାକୁବର ଦାସ ହେଲା। ଯାକୁବ ମହାସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକ, ବହୁତ ବଂଶୀୟ ଲୋକ ହେଇଗଲେ। ସେମାନେ ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ କୁହାଯାଏ ମା ପେଟରୁ ଆପଣା ଭାଇ ଶତ୍ରୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ତାହା ଆପଣମାନେ ଭାବିବା ଭୁଲ। ଏହି ଜଗତରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥାଉ। ମା ପେଟରୁ ଆପଣା ଭାଇମାନେ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଆମମାନେ ତା କେବେ ବି ଧରି ନେବା ନାହିଁ। ସେହିପରି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରିବିକାଙ୍କ ପେଟରେ ଯାଆଁଳା ଛୁଆ ଥିଲେ ବୋଲି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହା କହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ କେବଳ ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେହି ରିବିକାଙ୍କ ପେଟରେ ଯାଆଁଳା ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ କୁହେ ଯେ ପ୍ରେମ କରେ ନାହିଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁଜନକ ପାପରେ ପତିତ ହେବ। ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରେମ କରି ଜାଣେ, ଆପଣା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରେମ କରେ ନାହିଁ ସେ ନିଜ ନିକଟକୁ ବିନାଶ ଆଣିଥାଏ। ଯେହେତୁ ମୃତ୍ୟୁଜନକ ପାପରେ ସେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ହେବ। ଯେହେତୁ ଯେ କେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ସେ ପ୍ରେମ କରେ, ଆଉ ଯେ ଶୟତାନ ଠାରୁ ଜାତ ସେ ପ୍ରେମ କରେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଶୟତାନ ଆରମ୍ଭରୁ ପାପ କରି ଆସୁଛି, ସେ ବିନାଶକ ଚିନ୍ତା ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଥାଏ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ଭାଇମାନେ ତ ଆମମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି। ଆମମାନେ କାହିଁକି ଶତ୍ରୁ ହେବୁ? ଯାହାକି ଆମମାନେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇଛୁ ମା ପେଟରୁ ଆପଣା ଭାଇ ଶତ୍ରୁ। ସେହି ପ୍ରକାର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଦେଖିବା ନାହିଁ। ତାହା କେବେ ବି ନୁହେଁ। ଏହି ଛୋଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଢ଼ିବା, ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ତାହା ଆମମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଭାବି ଜଗତରେ ଥିବା ଯାଏଁ ବଢ଼ିବା।